आज दिन 7:40 7:40 छाड़ी चली गला किंतु 4 दिन तले हठात बाहर कैंसर डिटेक्ट है स्टेज 4 कि पूर्व किसी ना से भल खाऊले पीऊे बुलाबुली सब करुले सब मिटिंग फिटिंग आटे करते जाइए पहर दिन जाइए केमो नापी डॉक्टर मजुमदार ट्रिटमेंट करते एम्स केमो नापे केमो नहीं कि आसिले भी खाली भल थे कथबार्ता खाଇବା ପିଇବା ସବୁ ଥିଲା ତା ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କ୍ଷୀରି ବି ଖାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ ସେ ଖାଲି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ନା କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ ଯଦି ଖାଇଲେ ଭଲ ଥିଲା ସକାଳୁ ଆଜି 7:40 ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଓନ୍ଲି 73 शेषकृत्य हम सत्यनगर इच्छा थी माने मो बापा जो शेषकृत्य होता से जगह हम से पिंडी उपर आज हम कि लेट हम आज हम।